कोविड-19 पेंडेमिक ने दुनिया को जितना मुतासिर किया है शायद ही किसी और वबा या कुदरती आफत ने किया हो। इसका मनफी असर सारी दुनिया में फैला हुआ है और दौरानिया महीनों पर मुहित है। इस आफत से निपटने के लिए और वबा से जुड़े सेहत, बेरोजगारी और माली मसाइल का सामना करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को मदद की ज़रूरत है। ऐसे में टेक्सास की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने कोविड-19 से जुड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने में देर नहीं की और कोविड-19 पेंडेमिक से अफेक्ट होने वाले लोगों की रिलीफ का काम फौरी स्टार्ट कर दिया। इस काम के लिए कम्युनिटी लीडर्स ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की एक मुश्तरका रिलीफ कोलैबोरेशन के ज़ेरे एहतमाम अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ के फोरम से कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स की कामयाब कोशिशें की, जो कि आज भी तसलसल के साथ जारी हैं। अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ की कोविड-19 एफर्ट्स को स्पीयर हेड किया ऑनरेबल कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान फॉर ह्यूस्टन इब्रार हाशमी ने, और इसकी कोऑर्डिनेशन की ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के साथ साथ पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ग्रेटर ह्यूस्टन, इब्न सीना फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड्स और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने। कोई भी रिलीफ का काम मुखय्यर अफराद की मदद के बगैर मुमकिन नहीं होता। अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ की रिलीफ एफर्ट्स के लिए डोनर्स में सबसे नुमाया नाम मिडलैंड एनर्जी के प्रेसिडेंट और सीईओ सैयद जावेद अनवर का है, जिन्होंने कोविड-19 वबा के सामने आने के बाद कुछ ही महीनों में $500,000 से ज़्यादा रकम मुख्तलिफ फलाही ऑर्गेनाइजेशंस की कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स के लिए डोनेट की। मैं चाहता हूँ कि आज ये एक एग्ज़ाम्पल बने, जैसे कि कई पाकिस्तानी दुनिया भर में अपने पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, जिनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, जिनके पास खाने के लिए कोई खाना नहीं है। जैसे कि जावेद अनवर साहब आप देख रहे हैं, इनने ह्यूस्टन में अपने सारे पाकिस्तानियों को जिनको ज़रूरत थी राशन प्रोवाइड किया है। कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स का आगाज़ हुआ पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ग्रेटर ह्यूस्टन या PAGH के साथ एक फूड पेंट्री के क़याम से। ये फूड पेंट्री ह्यूस्टन के पाकिस्तान सेंटर में कायम की गई। फूड पेंट्री से हज़ारों फैमिलीज़ में कई दिन की खुराक की ज़रूरत पूरी करते ग्रॉसरी बॉक्सेस बांटे गए। इस एफर्ट में सैयद जावेद अनवर के अलावा अपना साउथ टेक्सास चैप्टर और फ्रेंड्स ऑफ कराची का ताउन शामिल था। मुझे बड़ी खुशी हुई है, आज मैं पाकिस्तान सेंटर की फूड पेंट्री पे आया हूँ। कम्युनिटी के अलायंस ने, जिसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ग्रेटर ह्यूस्टन, कराची सिस्टर एसोसिएशन और बाकी जितनी एसोसिएशन हैं जहाँ पे हम लिस्ट की हुई हैं, इनकी मदद से ये फूड पेंट्री का आगाज़ हुआ और ये एक महज आगाज़ है और इसको हम बाकी जगहों पे इंशाल्लाह रेप्लिकेट करेंगे। हम आपको कर्ब साइड सर्विस देंगे, जो भी आपको चाहिए, जो भी हमारे पैकेट बने हुए हैं वो हम आपको आपकी गाड़ी के अंदर रख के देंगे। इट्स ए वेरी लार्ज स्केल फूड पेंट्री और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम्युनिटी से कि जिसको चाहिए एक हफ्ते का राशन बग़ैर किसी उसके आप आ जाइए यहाँ पे और आपको इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं होगा और आपको मिल जाएगा। वी आर रेडी टू सर्व द कम्युनिटी और वॉलंटियर्स मौजूद हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि मेयर ऑफ ह्यूस्टन ने पेंडेमिक से मुकाबला करने के लिए PPE डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की। ऐसे में अलायंस का फोरम नुमाया होकर सामने आया। अलायंस ने इस ओकेजन पर सिटी ऑफ ह्यूस्टन की फौरी ज़रूरत की PPE प्रोडक्ट्स का $15,000 मालियत रखता एक फुल पैलेट फराहम किया। मिनट मेड पार्क ह्यूस्टन के वेन्यू पर होने वाली इस PPE ड्राइव के ओकेजन पर अलायंस ने प्रोजेक्ट क्योर को भी $10,000 डोनेशन दी। On behalf of our chief patron, Mr. Sayyid Javed Anwar, I would like to announce $10,000 donation to the mayor, wherever, which organization he wants to donate, and make sure that within 2 days he'll get the donation. Thank you. The Pakistani Association Alliance for Disaster Relief, 1 pallet of supplies, N95s and sanitizers. Thank you so very much for being so very generous. Coastal Supplies, 50 gallons. Yeah, come on, to all of them. मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी अलायंस फॉर डिज़ास्टर ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है और उनको बाकायदा रिकग्नाइज किया गया है। अलायंस ने कांग्रेसमैन एल ग्रीन, मेयर्स ऑफ ह्यूस्टन, स्टैफर्ड, मिजोरी सिटी और काउंटी जज के इश्तराक से फोर्ट बेंड काउंटी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए एक PPE ड्राइव में $20,000 मालियत की PPE प्रोडक्ट्स डैलस के अमीर मखानी और GHRCF के तावन से डोनेट की। This is something that we all have to join in together, and the Pakistani community has been at the forefront of providing help not only this time, but whenever there's a disaster, we can count on the Pakistani community. So I thank this organization and I thank the community. Thank you. आज GHRA की जो चैरिटेबल फाउंडेशन है GHRCF, उसकी तरफ से हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया है। We have so many people donate this morning. Look at this.
This is the Pakistani Association. They have so many associations right here. All these people come forward to help us to get the PPE to protect our first responder. से कोविड-19 पेंडेमिक से इकोनॉमिक स्लोडाउन और अनएम्प्लॉयमेंट का दौरानिया बढ़ रहा है और कम्युनिटी की माली मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र ह्यूस्टन में पेंडेमिक से अफेक्ट होने वाले लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए एक और फूड एंड पीपी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव अरेंज की गई। ये रिलीफ ड्राइव अलायंस, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, कांग्रेसमैन एल ग्रीन, इब्न सीना फाउंडेशन और ह्यूस्टन फूड बैंक के कोलैबोरेशन से अरेंज की गई, जिसमें 1000 से ज़्यादा नीडी फैमिलीज़ में मल्टीपल डेज का फूड राशन और सेफ्टी किट्स बांटी गईं। We'd like to synergize with all the other organizations who are here, part of the community. We welcome all the community partnerships to come partner with us so we can serve the community better. I want to thank the Pakistani community for all that it does. Whenever there's a disaster, you can count on the Pakistani community. अलायंस ने अपने चीफ पैटर्न सैयद जावेद अनवर की सपोर्ट से अपने कोलैबोरेटिव पार्टनर्स और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की माली मदद की, जिनमें टेक्सास फूड बैंक, प्रोजेक्ट क्योर, ह्यूस्टन फूड बैंक, हेल्पिंग हैंड्स, रोटरी इंटरनेशनल शामिल हैं। इसके साथ ही अलायंस ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ इकना रिलीफ फूड पेंट्री के लिए भी अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की। सईद शेख साहब, सैयद जावेद अनवर साहब और कौंसलेट में जो भी रहे हैं, इस दफ़ा इब्राहिमी साहब यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले भी जो लोग रहे, उन लोगों ने बहुत ही भरपूर हमारे साथ दिया। जो हमारी कम्युनिटी ने सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ, सिटी ऑफ शुगरलैंड के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के मिल के साथ जो अलायंस किया है, ये बहुत ही काबिल तहसीन है। इस बार ट्रेडिशनल ह्यूस्टन इफ्तार विद मेयर जारी रखना एक बड़ा चैलेंज था। ये इफ्तार डिनर पूरे नॉर्थ अमेरिका के मुस्लिम्स का सबसे बड़ा एनुअल रमज़ान इवेंट है। इस इवेंट को ह्यूस्टन, अबू धाबी, बाकू बसरा, इस्तांबुल और कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के अलावा ISGH, इस्माइली काउंसिल और कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ऑर्गेनाइज करती हैं। कम्युनिटी के कोलैबोरेटिव एफर्ट ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान तारीख रकम करते हुए एनुअल इफ्तार डिनर को वर्चुअल इफ्तार गैदरिंग में बदल दिया, जिसमें 2000 से ज़्यादा गेस्ट में इफ्तार डिनर के बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए और शाम को इफ्तार डिनर का प्रोग्राम मुख्तलिफ TV चैनल्स और सोशल मीडिया पर दिखाया गया। The good news is that the coronavirus, when it comes to the iftar dinner, the coronavirus does not win. It is not stopping what is a major event. Which has been fantastic in ensuring that we're able to continue to celebrate the month of Ramadan and also provide the compassionate care and giving back to the community. So just wanted to thank and appreciate everybody who's coming out here, all the volunteers and the community at large. मैं आप लोगों का बहुत मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने ये वर्चुअल इफ्तार को कामयाब बनाने में मदद करी। ख़ास तौर से मेयर सिल्वेस्टर टर्नर और उसकी टीम ने इसमें भी हिस्सा लिया। सईद शेख और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इसमें हिस्सा लिया। पेंडेमिक के दौरान ईद आई तो अलायंस ने इकना रिलीफ ईद गिफ्ट ड्राइव में हिस्सा लिया और इस मौके पर PPE सेफ्टी किट्स 500 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट की। इस ड्राइव में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ह्यूस्टन की सरबराही में इकना रिलीफ की जानिब से 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ में बहुत से ईद गिफ्ट भी बांटे गए। अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ ने कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए न सिर्फ PPE ड्राइव्स और रिलीफ एफर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि हैरिस काउंटी पब्लिक हेल्थ और ISGH के कोलैबोरेशन से, जिसकी शुरुआत बियर क्रीक इस्लामिक सेंटर से की गई, जहां हज़ारों लोग फ्री कोविड-19 रैपिड टेस्ट से मुस्तफ़ीद हुए। सैयद जावेद अनवर साहब ने मोर देन $500,000 की मुख्तलिफ रिलीफ एफ़र्ट्स में जो अपनी रकम फराहम की है, उससे हमने कई रिलीफ एफ़र्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं। और आज जो आप देख रहे हैं अलायंस की कोलैबोरेशन एक डिफरेंट डायरेक्शन में है कि जिसकी कि कम्युनिटी को बड़ी ज़रूरत थी। जब भी कोई कम्युनिटी के लिए बुरा वक्त आता है, अलायंस हमेशा आगे आगे होता है और कम्युनिटी के साथ साथ होता है। आज जो ग्लोबली कोविड-19 जो बहुत बड़ा मसला है सबके साथ, उन्होंने अलायंस पीछे नहीं हटाया और उन्हें आज हम सबको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आप लोगों को $2 लाख रवाना करूँगा यहाँ से आपकी रिलीफ के लिए, कोरोना रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आप जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अलायंस ने कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स
پاکستان میں بھی جاری رکھے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی اپیل پر سید جاوید انور نے $2 لاکھ ڈونیشن دینے کا اعلان کیا۔ یہ رقم سسٹر سٹیز آف ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن اور الائنس کے کولیبریشن سے کونسل جنرل آف پاکستان کو ایک باوقار تقریب میں پیش کی گئی۔ یاد رہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے پاکستان کے لیے سید جاوید انور کی خدمات کو ہمیشہ سراہا ہے۔ اور ایکسٹراڈنری سچویشن میں دے ہیو کم ٹو دا فور، اور اپنی جو ہاسپٹیلٹی، جنراسٹی، سیکریفائس کی جو ہماری اقدار ہیں ان کا بڑا خاطر خواہ مظاہرہ کیا ہے، اور ان کو سارے جو یہاں پہ سیوک اور پولیٹیکل لیڈر ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، مجھے بھی اپروچ کیا ہے، اور آئی ایم سو پراؤڈ فار دس ڈائنامزم آف آور کمیونٹی۔ اینڈ اس میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ لائن فار ڈیزاسٹر کے پلیٹ فارم سے بہت سارا کام کیا ہے۔ The Sister Cities Association for Karachi is one of our most active and most successful, and has sponsored humanitarian efforts now for COVID and previously for Harvey. We are very excited and very honored to be a part of this very generous donation to the people of Pakistan. I just want to thank you all again. This is an incredible example of people helping people, and especially at a time of global health crisis when the whole world and all of humanity is suffering a common challenge, that people can step up to help other people, whether it's here in Houston or around the world. So we thank everyone for all of the time, efforts, energy, and donations they give, again, to exemplify what makes us in America. آج میں یہ پاکستان کونسلیٹ میں ہیوسٹن میں آیا ہوا ہوں۔ انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے جو 200,000 کا PM ریلیف فنڈ میں دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ وہاں کے لوگ جن کو ضرورت ہے ان کے لیے یہ پیسہ استعمال کیا جائے۔ ہمارے ملک میں بڑی ضرورت ہے، جیسے بہت سارے اور ملکوں میں بھی ہے۔ چونکہ میں بچپن پاکستان میں پلا بڑا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی میں کر سکوں پاکستان کے لیے وہ کم ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اور پاکستانی قوم کے جو احسانات ہیں ہم لوگوں کے اوپر، جو ملک سے باہر رہتے ہیں، پاکستانی اوورسیز پاکستانی کہلاتے ہیں، وہ احسان تو ہم 7 جنم بھی لے لیں تو ہم وہ احسان نہیں اتار سکتے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی ضرورت آئی ہے تو اور پاکستانی قوم کو کوئی بھی ایسی مشکل درپیش ہوئی ہے تو اوورسیز پاکستانی، خصوصی طور پہ امریکن پاکستانیز نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ الائنس کے چیف پیٹرن سید جاوید انور کی پاکستان سے محبت گہری ہے، اسی لیے انہوں نے پاکستان میں لوگوں کی ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ایک نان پروفٹ ادارے دا سٹیزن فاؤنڈیشن کی اپیل پر اسے $2 لاکھ کا ڈونیشن دیا ہے، تاکہ پاکستان میں سٹیزن فاؤنڈیشن کی جانب سے کووڈ-19 ولنریبل کمیونٹیز کی مدد کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی الائنس نے HHRD کے پلیٹ فارم سے DI خان اور ایبٹ آباد شہر کے آس پاس کے دیہات میں سینکڑوں خاندانوں میں فوڈ بیگز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے۔ یہ راشن ایک خاندان کی 2 ہفتے کی ضروریات پر مشتمل تھا۔ جنہوں نے ہماری اس علاقے کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے راشن کا بندوبست کیا، ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف اور اس کی تمام کولیبریٹیو آرگنائزیشنز کی کاوشوں کو حکومت پاکستان کے فارن آفس، ایمبیسی آف پاکستان ان US کونسلیٹ جنرل کراچی اور ممبرز آف کانگریس کی جانب سے سراہا گیا ہے۔ الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف اپنی کمیونٹی سروس اور انسان دوستی کے باعث ایک ایسی مثال بن چکی ہے جس نے امریکہ اور پاکستان میں پاکستانیوں کا حوصلہ بڑھا کر انہیں مشکل وقت میں ہمت اور آسانی فراہم کی ہے۔ ایثار اور خدمت انسانی کا یہ جذبہ قوموں کو مشکل سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ الائنس کی کامیابی کا سہرا یقیناً ان بے لوس کمیونٹی والنٹیئرز کو جاتا ہے جو انتھک محنت سے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں نمایاں نام سید جاوید انور، کونسل جنرل ابرار ہاشمی، کوارڈینیٹر سعید شیخ، نصر روپانی، ہارون شیخ، میاں نذیر، الیاس چودھری، شبیر حسن، اختر عبداللہ ہیں، اور کئی خاموش ہیروز بھی الائنس میں شامل ہیں۔
Observing the Muslim holy month of Ramadan can celebrate with a virtual iftar tonight. The annual dinner is usually held with many cultures and backgrounds coming together to break the day's fast. Now it will be live streamed. Houston Congressman Al Green is continuing his community outreach during the COVID-19 health crisis. This morning, the congressman joined the Alliance for Disaster Relief, handing out food and PPE safety kits to about 500 families. پاکستانی کمیونٹی کی مختلف سماجی اور فلاحی تنظیموں کے مشترکہ الائنس ڈیزاسٹر فار ریلیف کی جانب سے میئر آف ہیوسٹن کے کرونا فنڈ میں $25,000 مالیت کی اشیاء عطیہ کی گئی. ہیوسٹن میں پاکستانی کمیونٹی نے ہیرس کاؤنٹی کے اشتراک سے کرونا وائرس کے 5 روزہ فری ٹیسٹنگ کیمپ کا انعقاد کر دیا. پاکستانی امریکی کمیونٹی کی تنظیموں نے متاثرہ برادری کی خدمت کے لیے کووڈ-19 امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا. یہ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس سے متاثرہ ضرورت مند افراد کے لیے امدادی سرگرمیوں میں ہیوسٹن کی پاکستانی امریکن کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز پر سبقت لے گئی ہیں. پاکستانی امریکن بزنس مین جاوید انور کی جانب سے پاکستانی اسپیشل کرونا وائرس فنڈ میں $2 لاکھ کا عطیہ دینے کی تقریب ہیوسٹن کے پاکستانی کونسلیٹ میں منعقد ہوئی. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. کرونا وائرس کے باعث گرینڈ افطار ڈنر پہلی بار ورچوئل اور ڈرائیو تھرو طریقے سے کیا گیا. ہیوسٹن میں گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام گزشتہ 20 برسوں سے میئر ہیوسٹن کے ساتھ مل کر مسلم کمیونٹیز کی جانب سے کیا جاتا ہے. الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کی طرف سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں میں فوڈ اور سیفٹی کٹس کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے. A large number of foreign civil society groups, corporations, foundations and INGOs have also come forward to assist us in our fight against the COVID pandemic. From the United States, Mr. Saeed Sheikh, who in addition to sizable contribution to PM Relief Fund, also led efforts aimed at alleviation of hunger, provision of PPEs and other medical equipment. From United States, Mr. Nasruddin Rupani, who helped establish free testing centers in Houston. He also set up teleclinics to enable people to get medical access. From the United States, Professor Dr. Asim Shah, as member of the COVID Health Equity Response Task Force for the Mayor of Houston, he worked with lawmakers, focused on mental health issues, and provided food and basic health care products. آپ نے کووڈ-19 جو کہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے جس سے ابھی بھی دنیا دو چار ہے اور مختلف ممالک مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاں اپنے ممالک میں سوسائٹیز میں نیبرہڈز میں کمیونٹیز میں جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل قدر ہے. الائنس کا کام ختم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ شروعات ہیں. کمیونٹی سروس اور کووڈ-19 ریلیف ایفرٹس نے ابھی جاری رہنا ہے اور الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف اپنے تمام ڈونرز، لیڈرز، پیٹرنز اور والنٹیئرز کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. I want to acknowledge the leadership of Pakistan to have focused and to be concerned about all of its people. We know that Pakistan has outstanding medical doctors and professionals, and with that in mind, they have been following the Centers for Disease Control. They have recognized in the faith of Ramadan that they managed to have the Ramadan but recognizing social distancing. I am grateful for that leadership. We are all here to save lives. As the chair of the Pakistan Caucus, I wish the Pakistan people well. And I wish they continued success in fighting COVID-19.